जनरल मुशर्रफ की बरतरफी के नोटिफिकेशन पर सेक्रेटरी दिफा के दस्तखत सब्त नहीं। क्या फौजी कवायद व ज़वाबित के तहत ये दस्तखत ज़रूरी हैं? नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये जब उन पर केस चलेगा तो शायद ये पॉइंट वो लेके आएँ अपनी तरफ से, लेकिन वैसे इसकी बिल्कुल ही कोई अहमियत नहीं है। और जब प्राइम मिनिस्टर ओपनली टीवी के ऊपर उनको रिमूव कर रहा है और दूसरे को लगा रहा है रैंक, फिर क्या उसमें शक रह जाता है? नोटिफिकेशन तो एक कागज़ का टुकड़ा है और लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ये कि वो आर्मी की जो कल्चर है उसमें उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। सिविल में होता है। सिविल में देखिए, जब तक नोटिफिकेशन ना हो तो आपकी पे वगैरह नहीं लग सकती और ये नहीं हो सकता, लेकिन आर्मी में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस बात में किस हद तक सदाकत है कि PK 805 में ईंधन की मिकदार खतरनाक हद तक कम हो चुकी है और इसकी लैंडिंग में मजीद ताख़ीर तबाहकुन साबित हो सकती है। जहाँ तक फ्यूल का ताल्लुक है तो रूल्स ऐसे हैं कि जहाँ से आप टेक ऑफ करते हैं आपके पास इतना फ्यूल होना चाहिए कि वहीं आप वापस आ जाएं। मतलब जो आपका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पे अगर आप पहुँच ना सकें, यू शुड बी एबल टू कम बैक टू फ्रॉम वेयर यू टुक ऑफ। तो ये उसका रूल होता है। उस लिहाज से इनके पास फ्यूल तो होगा, डेफिनेटली होगा। फिर ये जो इनका कहना कि उसमें बच्चे वगैरह थे और वो ऊपर होवर करता रहा, लैंड नहीं करने दिया गया, तो वो तो वहाँ के ऊपर एयर फोर्स के 2-3 बेसेस हैं कराची में, वो किसी भी एयर बेस के ऊपर लैंड कर सकते थे। तो वो लैंड तो करना चाहते नहीं थे। वो पहले ये देखना चाहते थे कि वो नीचे सारा कंट्रोल हो गया या नहीं, और कू जो है वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। और वही उसके अलावा जो था, कौन सा वो एयरपोर्ट है साथ ही बिल्कुल नज़दीक है, वो और एयरपोर्ट है नवाब शाह, वहाँ जाके वो लैंड कर सकते थे। 25 मिनट है शायद वहाँ से। तो ये जो घंटों ऊपर फिरते रहे, उसका मकसद ये नहीं था कि वो उसको लैंड नहीं करने दिया जा रहा था। मकसद ये था कि वो लैंड करना ही नहीं चाहते थे और वो ये देखना चाहते थे कि नीचे सारी हो। फिर वो एक जनरल इफ्तिखार हैं, उनसे वो बार बार पूछ भी रहे हैं कि मेरे कुत्तों के क्या नाम है, और ये वो देखना चाहते थे कि ये जो नीचे लोग हैं जमा हुए, ये मेरे हक़ में हैं या ये कि मुझे पकड़ने के लिए नीचे आए हुए हैं। तो और डेफिनेटली अगर इनको आइडिया होता कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है कू, तो फिर ये तो कहीं जाके बाहर लैंड कर जाते हो। जिन्होंने वो असाइलम ले लेना था और इंडिया ना जाते, कहीं और चले जाते असाइलम लेने के लिए। तो ये इन्होंने एक एस्केप रूट रखा हुआ था हमेशा, और ये इसकी नेचर में इस इंसान की, ये अपना एस्केप रूट रखता है हमेशा। और उसको पता होता है कि अगर ये फेल हो रहा है ये मेरा एक्शन, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए ये तैयारी होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की जो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है, इसके मुताबिक PK 805 को कराची एयरपोर्ट उतरने में जरूर किसी रुकावट का सामना है। देखना यह है कि ये रुकावट कौन पैदा कर रहा है। जो ही ये महमूद और अज़ीज़ ने यहाँ टेक ओवर किया है, साथ ही इन्होंने सारे एयरपोर्ट्स जो थे वो टेक ओवर कर लिए थे। वहाँ पे इनके बंदे पहुँच गए थे। मेन चीज़ यही थी, सारे टेलीविज़न स्टेशन, सारे एयरपोर्ट्स, ये उस पर ये काबू कर चुके थे। तो वहाँ के ऊपर फिर उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था। जो वहाँ के एयरपोर्ट ATC सर्विस के लोग थे, इन्हीं के लोग जाके बीच में बैठ गए थे। तो वो सारी जो कॉन्वर्सेशन वगैरह थी वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। मेरा ख़्याल है उसका भी कोई नहीं छोड़ा गया, सब डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो इस लिहाज से इन्होंने बाद में आने के बाद जब 9 साल रहा है, बहुत सारी एविडेंस इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी उस वक्त की। 12 अक्टूबर की शाम वज़ीर आज़म हाउस में अफसरों और जवानों में खूनरेज़ तसादुम का खतरा बराबर मौजूद है। ये खतरा क्यों पैदा हो रहा है? वहाँ पे हालात ये थे कि इन्होंने जो फ़ौजी भेजे हुए थे वो सारे 111 ब्रिगेड के फ़ौजी थे और वो आहिस्ता आहिस्ता एडवांस कर रहे थे। तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग थे वो सारे कमांडोज़ थे। वो जो प्राइम मिनिस्टर की जो आप कह सकते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं, दूसरे को मेरी प्रोटेक्शन के लिए थे। तो वो वहाँ पे एक तसादुम हो सकता था बहुत ही सीरियस। उस चीज़ को भांपते हुए फिर मैं बाहर आ गया और जहाँ वहाँ फुवारा है वहाँ मैं खड़ा होकर मैंने दोनों साइड्स को ये तलकीन की कि आप एक दूसरे पे फायर नहीं करेंगे। तुम्हारा ही भाई आगे से आ रहा हो शायद, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें फायर करने की। लेकिन वो जो कमांडो वो सब काफ़ी बिखरे हुए थे और वो देख रहे थे कि जो 111 ब्रिगेड से ट्रूप्स आ रहे हैं वो सारे यंग लड़के हैं। तो उनकी कई दफ़ा कोशिश हुई कि जी आप हमें इजाज़त दें, हम मार दें। तो मैंने वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी, बल्कि एक स्टेज पे फिर मैंने
کمانڈوز کو کہا کہ اپنے ہتھیار آپ رکھ دیں، کیونکہ جو پروسیس ایک دفعہ چل پڑے اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کی تو اتنی سمجھ ہوتی نہیں سپاہیوں کی۔ جب ان سے پوچھا بھی، جنرل رحمت اللہ بھی میرے ساتھ تھے اور جنرل اکرم بھی میرے ساتھ تھے، تو جنرل اکرم نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ کوئی آفیسرز تھے، انہوں نے بھی کہا ہاں جی ہمیں پتہ ہے لیکن آرڈر ملا ہے ہمیں۔ سپاہی سے پوچھو وہ بھی یہی کہتا ہے جی آرڈر ہے ہمیں۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ایک ان لافل کمانڈ کو آپ آرڈر سمجھ کے امپلیمنٹ کریں، یہ ایک بہت غلط ٹینڈنسی ہے آرمی میں، جس کے لیے ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ٹریننگ ہم نے ایسی دی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ جو انسان اپنا ذہن استعمال کرے اور دیکھے کہ اگر یہ ان لافل کمانڈ ہے تو اس کو، اور آرمی میں یہ پروویژن ہے کہ آپ ان لافل کمانڈ بالکل ایکسیپٹ نہ کریں، اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی سینئر آپ کو ان لافل کمانڈ کرتا ہے تو جونیئر اس کو اریسٹ کر سکتا ہے، اس سینئر کو، کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں یہ نہیں بتائی جاتی کیونکہ اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی، جو کمانڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کے، وہ ایک طرح سے مس گائیڈڈ لوگ تھے جو کہ سامنے آ رہے تھے ہمارے۔ کس مرحلے پر جنرل ضیاء الدین پر انکشاف ہوتا ہے کہ نواز شریف حکومت کے فیصلے کے خلاف فوجی رد عمل شروع ہو گیا ہے؟ جب انہوں نے یہ ٹروپس وغیرہ سارے آنے شروع ہو گئے اور ایک طرح سے وہ ٹیک اوور کا ماحول بن گیا، تو اس میں پھر ایک ہی آپشن تھا، یا تو آپ اس کو بڑھائیں اس چیز کو اور ان کو ریزسٹ کریں جس میں کہ خون خرابہ ہو سکتا تھا، دوسرا یہ تھا کہ اتنے ٹیک اوور ہو چکے ہیں پاکستان میں، تو کام تو بیسیکلی یہ اس وقت کی سول گورنمنٹ کا تھا کہ اس کو ریزسٹ کرتے، اور یہ اگر یہ اتنے ویک ہوتے ہیں جب ٹیک اوور ہوا ہوتا ہے، تو جو ٹیک اوور ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ پہلے 6-7 مہینے بالکل اس کے پیر نہیں لگتے تھے، بہت ہی ویک ہوتا ہے وہ۔ اس وقت اگر سٹینڈ لے جائے سویلین گورنمنٹ جو ہے پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اس گورنمنٹ نے جو اس وقت کی تھی انہوں نے سٹینڈ بالکل نہیں لیا۔ اگر وہ ایک بلا لیتے اپنی نیشنل اسمبلی کی میٹنگ، بے شک ان کے لیے وہ بند کر دی جاتی ہے اسمبلی، وہ سڑک پر ہی بیٹھ جاتے تو یہ ہل جاتے سارے کے سارے اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرتے، لیکن ان میں پھر اپنی وہ آ جاتی ہے ایک طریقے سے، وہ سیلفشنس آ جاتی ہے، وہ مٹھائیاں بانٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، وہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی رشتہ دار فوج میں ہے، وہ کپتان ہے، وہ کہتا ہے فلانا میرا میجر ہے، تو وہ اس طرح کر کے اپنی پھر وہ سیلفشنس سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن مجھے اس وقت امید یہ تھی کہ یہ ریزسٹ کریں گے، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یہ ریزسٹ کریں گے، اور ایک دفعہ آ کے یہ ریزسٹ کر دیتے تو ان کے بیٹھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور جو ساری آپ کہہ سکتے ہیں رسپانسبلٹی جاتی ہے فار سکسیس آف دی کو از بیکاز آف دس ویری تھنگ کہ انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا، اور کوئی ایسی ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ بات تو کلیئر ہو گئی تھی کہ کو پلان ہو رہا ہے، کو ہو جائے گا، تو جب اگر کو ہوگا تو پھر کیا کریں گے، وہ اسٹریٹجی بالکل نہیں تھی ان کے پاس۔